Re l'équipe. Je pense que les gens savent de qui je vais parler là tout de suite. Parce que juste après les Sarat Al-Hkaya, il y a une personne en question qui a une story. Hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus تراها باش تبين بلي هي طفله بزاف عايله وبزاف بزاف تحب الناس ممثله bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. قلت لك tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc, tu m'as piqué plusieurs fois, de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je trouve que c'était une grosse erreur à ou les قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Ness Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux que la télé, quand Hollywood, jusque-là, là, je voulais pas te répondre. Même quand tu là avec les événements, la on dirait que je suis ton ex. Tu m'as tellement, c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Parce que ça avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as qui salat la polémique. Les gens ne savent pas. كيفاش حميتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا تو سا لي جون نو ساف با باسكو ديما نطيح لهم انا العشره اه وي نسيت ثاني اليزي الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي دونك ان كونساي نعطيهولك تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا قريب تغاشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا وقفت معاك انا وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال من واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل جو te voyais je suis comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش باسكو الله غالب مون كون جو كوني لي بارون العشره سي امبورطون ما نقدرش نطلق اوسي رابيد بصح نو رحتي بزاف بعيد رحتي بزاف بعيد دونك جو تيكسبليك qu'on soit bien d'accord tu restes à ta place et je reste à la mienne et maintenant que je me خلطش فيك je m'en fous je sais même pas si t'existes d'ailleurs ça sera la première et dernière story انت par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي بس كون بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ديريهم كش نهار ندير لك كود برومو arrobase achète-toi une personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que انت ما تشريش donc voilà ما تكثريش باسكو كان ديماري مليح tu sais وين انا حنلحق donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne je ferai comme si tu n'existes pas exactement comme j'ai toujours fait tu n'existes pas et voilà تحبي تزيدي تدخلي
بعد في الحكايه ندخلوا معاهم تاني ماشي بروبليم باسكو يا باك جو شوي ريستي ان تي بو كالم بوندون اون بيريود جبت على لي ريزو سوسيو تو الموند ا رماركي جو مي سوي كالمي جو مي سوي دي سا سير ا ريان اي تو بصح ما تفهموش هكا بور فو سي اون فيبلاس نسيتو انا كيفاش عامله تاع الصح سي با لا بين تبعتي لي عيبات كوم دابيتود وتبكي للناس كوم دابيتود ça sert à rien ça sert vraiment à rien pour moi tu es morte mais ça tu le sais déjà je te l'ai dit directement oh j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe ton idole hein même si on sait toutes les deux كيفاش حتخلص الحكايه donc sur ce المعاني فهمتيهم والميساج لحقك ما كان له ديري روحك نيه باسكو انا نعرفوك على بالنا كيفاش واللي في الجي ويعرفوك تاني ابار كيلكو بيرسون اللي مساكن لعبتيها لهم اي تو مي ils finiront par comprendre كما قلتي la vérité finit toujours par éclater et quand tu es sale parce que كنتي ضايعه روحك جبلها بيكي كنتي تكتبي في ميساج كنتي تشوفي روحك في المرايه quand tu es sale تقدري ديري والو تو تباني تكسيش راسك دونك فوالا اللي يحب يدخل روحو تاني في هاد الحكايه مرحبا moi je suis de bonne humeur en ce moment je suis de bonne humeur voilà T'es ma sœur, ma number one, celle qui connaît tous mes défauts. Ceux qui essaieront de nous séparer en tout. Pour toi, je suis prête à